100 viewers muna tayo guys. Yan, share the live, share the live. Tamaan kita na electric pan? Ha? Tamaan kita na electric pan? Share the live guys, 100 viewers. Oh, Ange, dito ko muna, commenting ko muna dito. Maglalagay lang pa. Asan yung ano, share the live guys, share the live. Nagpatuloy pa po. Hindi mo magamit. Share the live. Thank you po, Linlin. Thank you very much po. Hi, Ate Lisa. Hello po. yan, share the live guys, share the live. Hi po. Oo. Share the live guys, share the live. Hi Ate Liza, hello po. Hi, Max. Thank you for the share the live. Share guys. Bago tayo 100 viewers po. Bago tayo magsimula guys, 100 viewers muna. Yan. Hi po, Miss M. Hi Miss M. Share the live. Share 100 viewers. Ay, dito na. Hindi na lang. 18 viewers. 17 viewers. Let's go, come on, come on, come on. 85, 15 viewers guys. Go. Sige, layo ka lang, Ange. Ayan. Hello, Shai. Yan, share the live, guys. Nagpatuloy pa po. Hindi mo magamit. Patuloy. Share the live. Share the lives. Share the live. Share the live, everyone. Yan, 106 na tayo. Yan na. Magsisimula na tayo, guys. Come on, everybody. Ito na, magsimula na tayo. Simulan muna natin sa anong kulay ng Casbinatics, guys. Pahulaan nga. Anong color ng mga Casbinatics? Pasagot nga po. Anong color ng Casbinatics? Yeah! Anong color? Hey! Tama! Galing ko naman! Dahil dyan, mali kayo. Dito. Oh, yan, okay. Ay, ang ganda niyan! Ang ganda niyan. So guys, Windbreaker tayo, guys. Ayan, guys. Kulay blue po. Blue-yellow siya, guys. Ito po. Fit siya sa medium to large. Kaya. Small. Kasha din. Guys, for only 180 pesos. Mine, yellow. May hood po siya, guys. Windbreaker yan. Windbreaker. Tignan nyo to, guys. Pwedeng itago yung hood. Ayan, oh. Oh, ganda, oh. Oh my God. Mine yellow for only 180 pesos. ano ba namatay? Guys, kung mahilig kayong mag-hiking, mahilig kayong mamundok, Tama, yan, tama to sa inyo. windbreaker guys. Yan yung tamang-tama. Guys, mine yellow for only 180 pesos. Napakaganda niyan, guys. Yellow. Guys, so pwede matago. Small to large. Napakaganda na ito, guys. Imayin niyo na. Yung ano, diba? Natago na yung hoodie. Yes, 180 pesos lang po, guys. Napakaganda. Goods na goods po ang kanyang zipper. Ay po, taragis natanggal ko po. Prank. It's a prank. It's a prank. Prank lang. Hindi, pero okay siya eh. Yan, dahil natanggal ang speaker, guys. Speaker. 180, 180 eh! Paano ano? Gold yellow, mine yellow. Oh, guys. 150 na lang.
150 na lang guys. Padating na ang ulan. Dapat ready kayo. Mine yellow guys, for only 150 na lang. 150 na lang guys. Dahil tatanggalan ko na zipper yung isa. 150 na lang, 150 na lang. Mine yellow for only 150. Guys, manawanan nyo na kami. 150 lang. 150, 150, mine yellow. Hindi nga lang okay yung zipper niya dito guys. Palitan nyo na lang po yung zipper. Guys, palitan nyo na lang po yung zipper. Palagyan nyo na lang po ng zipper. Maganda pa po siya. Ito lang po, tatanggalin. 150 na lang guys. Ayan, 150 na lang po. Mine nyo na yung yellow. Ayan, ayaw nyo ba ng yellow? Ang ganda na ito ah. Kasi Ayan, color yan, guys. 150 na guys. 150, 150. Mabuti na yung pagparating ng ano. Yan na, yan. Ganda. Pag-ulan, meron na kayo. Nyake. Small to medium lang pala siya guys. Small to medium. Ganda. Small to medium guys. Mine nyo na. Mine yellow for only 150 lang guys. Papalitan nyo na lang yung zipper. Ayan o, napakaganda. Mine yellow, Jenski, yours na. Thank you. Ate Boy, pengi akong tape dyan. Tipan mo akong tape. Lagyan mo na 150. Kina. Dito. Lagyan na lang din ang pangalan ni Jenski. Here's 150. Jenski, sulatan mo na lang. Okay, next tayo guys. Proceed tayo dito sa next. Guys, pang pogi ito guys. Kahit hindi ka pogi, pag sinuot mo to, magiging gwapo ka. Ayan. Okay. So ito guys. Guys, pang pogi. Kahit hindi ka pogi, pag sinuot mo to, magiging gwapo ka. Mine pogi for only 250 pesos. Ayan, napakaganda. May secret pocket sa loob. Ayan siya guys, pang karto dalisay. Ay, ganda. Ayan, may secret pocket sa loob guys. Oh. Panlamig, pang ayan, windbreaker to guys. Alam nyo, kailangan paghandaan nyo yung taglamig. Paghandaan nyo yung tag-ulan. Hindi kung kailan ulan na, doon kayo naghahanap ng panlamig nyo. Tama. Ano yan? Guys, pwede So, mine pogi. Formal, Pwede mo pang formal. Mine no? pogi for only 250 pesos. Ayan, susuot ko guys. Mine na guys. Para makita nyo. Pag sinuot niyan guys, lalo kayo po pogi. Ayan. Magkaka-cheese kayo. Large to... Ayan siya guys. Large. Yan guys, so ang ganda oh. Mine pogi. For only 250. Mine pogi for only 250. May packet siya dito guys oh. Ay, ganda naman. Ayun oh, may bulsa, ang ganda. Ayan, wala siyang sira. Matino. Matino pa sa'yo. Ayan, isi-zipper natin. Ayan, 250 lang guys. Mine nyo na to. Mine na guys. Matinong-matino siya guys. Mine pogi for only 250 pesos. Ang ganda rin ng tela. Totoo. Para siya sa large. Let's go, mine. Pogi Ayun for na, guys, 250. 250 lang. Mine pogi. Ang code. Pogi yung code guys kasi nakakapogi. Hi, Ate Beth! Mine pogi, Hi, Ate guys. Beth. Let's go. Hi, Ricklin. Hi, Ricklin. Evening. Ayan guys, mine nyo na 250 pang pogi. Nakakapogi. Ayan ah. Kasi nakamit tayo eh. Let's go. Mine, pogi for only 250 pesos guys. I-mine nyo na po. Pangalawa po natin to. Large. Ayan. Ako? Guys, 29 lang po yung available natin ngayon guys. Ang next na po naming live is sa 25 pa po. Kasi bukas wala po kaming live selling.
Gawa ng birthday ni Pau Pau. Yes. Okay, sold out ulit kami guys ha. Let's go, mine! Guys, imayin nyo na. Okay, for only 250 guys. Ayan no, ang ganda oh. Guys, ang ganda. Tingin nga. Tingin lang ha. Yan. Naku, lalong hindi nabibilin. Masisira. Uy, Kasha! Masisira. Ay! Ayan o. Guys, pang size ni Ate Joy. Ganda oh. Mine Pogi for only 250 pesos. Napakaganda na ito guys. Guys, ang Promise. ganda. Ang daming pocket oh. Ang daming bulsa. Pwede mong ibulsa dito yung isa mong jowa. Dito yung isa mong jowa. Ayan yung mga maraming jowa dyan. Naon kami jowa. Ayan, may kanya-kanya bulsa kung saan Ganda. dudukot. 250 lang guys. Napakaganda. Saan pa kayo? Ay, Mine na, mine guys, kukunin comment. talaga ako sa... Guys, imayin nyo na. Ang ganda. Mine nyo na guys. Oh, diba, Tibet? Nakakapogi. Imayin nyo na Ate guys, guys. kain mo natin, Bet. 250 lang. Imine nyo na. Napakaganda. Oo, pangalawa to guys. Imahan nyo na din guys. Ay, sold out nyo na kami kasi bukas wala kaming live selling, di ba? Kaya... Ako nga din, maisuot ko nga ako. Malaki pa sa akin ah. Hi Jane. Mine mo na guys. Mine comment. Mine Pogi. For only 250. If magta-travel kayo guys, ayan, pwede to. O, ano pa ba? Pupunta kayo sa mga malalamig na lugar. Kasi wala kayong jowa, di ba? Ito na lang yayakapin nyo. Good evening! Guys, comment comment mine, Pogi! For only 250. Parang nag-ipagbukbaka. Cardo dali sa'yo. Guys, Ayaw niya. Pogi, pogi. Sige na guys. Mine nyo na guys. Nakakapogi yan guys. Yan guys, lubog nga lang po si Tipan tsaka ako pagkano. Yours Pogi. Guys, mine nyo na. Mine Pogi for only 250 pesos guys. I-mine nyo na po. Mine na guys! Ano to? Pagalawa na to. Oo, dali na para magpo-proceed na tayo sa Ganda next. nito. Ganda niyang tela oh. Oh, May secret pa. nagagalit na si Tipan. May hangover yan. Dali na, mine! Comment, mine! Mine nyo na guys. Asan na yung bell-bell natin? 250 lang! Let's go guys. Kung ayaw niya, ito ibigay niyo. Maganda ito rito guys. Ayan. Regalo. Nahihilo po ang bibe na tutulog. Wala itong pagregalo sa ano niyo, sa tatay niyo. Oo guys, pang motor-motor. Pag mahangin, kailangan niyan. Yeah, mine na, mine. Jesky, di naman galit si Tipan, pero pag kaminain mo to, sweet yan. Di, pag hindi nyo minayin, magagalit yan. Hindi naman Guys, pag na-sold out to, meron na naman tayong pangalawang challenge kay Tipan. Mine Pogi na guys. Let's go, mine Pogi ba? Dali na! Guys, 29 items lang po tayo ngayong gabi, kaya i-mine nyo na po. Jenski, mine mo na Jenski. Guys, oh, ang ganda guys. Imayin nyo na para sa akin. Ay, Nag-decide na si Ate Joy. iba pala. Nag-decide na ako guys. Mine nyo na guys. Dali na, Imayin ano, nyo na wala? guys. Wala talaga? Guys, 250 lang oh. Ito lang ko. Mag-sure ba? Wala. O sige, pass muna Pass yan. muna. Di mamaya. Basta, imayin nyo na. Eto, medium size. Ay, maliit. Yung maliit. Ay, Jenski para sa yan oh. Ay, Jenski! Malaki daw yan eh. Ayan, napakaganda na ito, oh. Tingnan nyo. Oh. Medium size. Mine. Cardo. Kasi pang Cardo dalisay. Mine Cardo for only 250 pesos, guys. Medium size. Medium size Mine Cardo for only 250 pesos. Medium size siya, guys. Napakaganda. Tingnan nyo yung loob. May secret pocket din dito, guys. May commercial tayo, guys. May dalawang secret pocket. Ayan, mine nyo na, Mine Cardo for only 250 pesos. Maganda siya, guys. Ah? Oo.
Yes. Branded guys. Ay. Ang ganda din guys. Ang ganda din ang kulay oh. Mine ko. Mine. Cardo for 200 lang. Mine 200 lang. Cardo for only 250 pesos. Let's go. Mine na. Hindi 200? Oo. Ayun na, nandito. Oo. Magandang klase ito eh. 250. Inuuna ko yung mga magaganda guys. Actually magaganda naman lahat pero yung mga Mas maganda. Oo. Mine Cardo for only 250 pesos. Imayin nyo na guys. Mine na. Mine. Nasaan na yung mga suki natin? Guys, pag naubos to na sold out tayo, pili ko mawawala na yung paus ko. Tama. Mine nyo na. Mine Cardo for only 250 pesos. Magandang klase siyang windbreaker guys. Ang kagandahan natatago Ganda ng kulay Oo. guys. Oras Mine ng na. ulan, Yes. di ba? Kasi malapit na din yung taglamig ba? Ayan o. Walang sira mga pare o. Ang pogi nyo dito guys. Nakakaganda, nakakapogi. Mine nyo na. Mine Cardo. Pwedeng pang For normal, only no? 250 pesos. Mine nyo na guys. Medium size. Mine nyo na to guys. Sige na. Guys, mine na. Oo. Ang ganda pa naman oh. Wait nga lang. Babaan natin konti. Ang lead ko. Yan. Yan guys. 250 lang. Mine Cardo. Ayan oh. Ang ganda oh. Ayaw nyo ba to? Mine Cardo for only 250 pesos guys. Ano sa highway? Napakaganda ng windbreaker na to guys oh. Mine na. Mine. Comment. Mine Cardo. Guys, ang code natin, mine. Cardo. Mine nyo na. Ayaw nyo ata. Let's go Ayaw. guys. Parang nung ngayon ako yung nagbebento, walang bumibili ah. Hindi. Na-timing mo. Magkam ano ba? Magkam ano ba? Paghinaan. Bumibili. Wala namang boses. Wala pang bumibili. Hindi na kayo naawa ba? Guys, ano na ba? Awa Huwag kang kayo sa tumawa. budget niya. Ako si Dix. Ikaw na lang mag-mine oh. Naka-live yung mga suki namin. Grabe naman, no? Okay, tawag ng mga suki namin ba? Guys, pakishare ng live sa mga Share the suki. live. Pakishare ng live, pasabi sa mga suki namin, naka-live na yung mga tira ninyo. Pakisabi, wala na yung boses. Pakisabi, ubos na yung boses ni Pablo. Sabihin nyo, malapit na mag-collapse, wala pang nagmamine. Share the live guys. Pakitawag, Lord. Si Lord. Usumbong ko talaga lahat ng mga naka-live dyan. Si Miss R, isumbong mo si Miss R, di bumibili. Si Miss R, di bumibili ngayon, ha? Teka lang. Gusto nyo pakalabit ko kayo? Ay, binabalaan ko na kayo. Sinasabihan ko na kayo dyan. Close sila ni Lord. Ay, ito si Ate Ricklin. Ngayon ako yung nagbebenta. Walang bumibili. Si Ate Ricklin, nandito hindi nagmamain. Ay, nanggigil talaga ako dyan. Kakanta pa yan bukas, wala nang boses yan. Kakanta pa ako ng kabilin-bilinan ng lola. Walang bumibili. Ay, ayaw niya daw sa jacket na yan. Oh, Ito yung pumasok una. na yung isang suki si Ate Ria. Ayan na! Tignan nyo yung tindera nyo. Wala nang boses. Nagbebenta ako, pambili lang ng Solmux. Ano daw? Imayin nyo na to. Ang ganda-ganda kaya, oh. 250 lang, oh. Napakaganda, maangas. Medium size. Guys, main nyo na. Mine Cardo for only 250. Mine na, mine Mine Cardo. Dali, yan yung ating Oh. ano. Alam ko bumabuelo lang kayo sa pagmamine dyan, pero imain nyo na, parang awa nyo na. Guys, 29 pieces lang para 29 makalas. lang yung windbreaker na bebenta namin ngayon. Then sa 25 pa kami ulit magla-live selling. Mamimiss niyo Absent yung kami ng isang araw, di nyo ba kami mamimiss? Mamimiss niyo yung boses ni Iniwan ko na nga si Milani sa live niya. O sige na nga, Ate Ria, yours na? Ate Ria! Ate Ria, hindi sila nagmamine. Patampal naman, oh. Ay, feeling ko si Lin 05 magmamine to.
Biling ko lang. Ito ba yung bumili ng 50 pieces? Para kay Pao. Para kay Pao, thank you. Piling ko magmamain ko. Siya din sa ano? Siya din. Guys, mine. Chili garlic din. Pwede, Uy, pwede. thank you. Mag-mine na kayo. Ano yung kayo? Guys, wala na! Kardo! Matawa ka ba? Matawa sino? Tatawanan ka na. Ha? Gusto ko tampaling kita dyan. Mag-mine na kayo. Mine karto. Sayawan sa likod. Matawa ko. Sayaw. Dito. Mag-mine. Mine karto for only 250 pesos. Anong aga? Pag late kami nag-live. Anong aga, Miss R? Gusto mo patulugin kita ng maaga? Makardo dalisay ka. Oh guys, mine yun na. Mine kardo. Pakalabit mo nga si Miss R. Mine kardo. Papakalabit kita kay Lord, Miss R. Sinasabi ko sa'yo, di ka magmamine. Uy, may tatak sa likod, oh. May Branded, tatak oh, yan, branded, oo. oh. Branded, Sa oh. 25 na lang ako magmamine 5. Branded, oh, branded. Sige. Hindi, pwede naman, Ate Ricklin, mag-mine ka ngayon, tapos sa 25 yung bayad. Oo. Dagdagan mo sa 25. Pwede yun, advance mo na. Hindi, mag-mine ka ngayon, dagdagan mo sa 25. Oo, mag-mine ka ngayon, dagdagan mo na lang sa 25. Murang-mura lang. 250 lang kardo natin. Sa may ano po. Napakaganda. Oo. Dito ka sa dulo. Ayan yung tatak. Ganda ng Oh, loob, oh. Ay, pwedeng pang formal talaga. pwedeng pang formal to. Ayaw nyo ba? Mukha siya lang sa akin, di mamay. Hindi pala ka. Jacket pa rin sa 25. Miss R, oo. Kasi 59 pieces lang tong mga to. So yung 29 lang yung nalabhan. Kaya ito muna yung papamine. Sa 25, yung 30 pieces na natitira. So wala kayong magagawa. Jacket pa rin. Kaya ngayon mag-mine na kayo. Pwede ang utang, 24 to 48 hours. Pwede utang 24 to 48 hours. Mag-mine na kayo. Ayun na guys, sobrang ganda ng tela, oh. Di ba na, wow, wala nang boses yung daddy, oh. Ako si Nits, pwede naman 24 hours to 48 hours pwede utangin. O, tingnan nyo, ang ganda, oh, may ano. Ano bang basa dito? The Wolves. Mali ako eh. The Wolves. Lumayo kayo, napakalaki nyo na. Sakop na yung script, sinakop nyo palalo. So kayo dun. Small to medium, guys. Yes. Small to medium yung size. Sige na guys, na guys. na tayo sa next item. Next item na Oo, tayo. maganda. Sige na, bilhin nyo na. 250 lang, 250. Paano tayo makakapunta? Pambili lang ng Lola Remedios. Oh, mine nyo na, 250, 250, mine. Mine nyo na ba? Mine, Cardo. Mine kardo. Kung ayaw nyo ng kardo, dalisay na lang. I-mine nyo na. 250 lang. Ay, babalik tayo sa Pogi. Ayaw nyo ng kardo. Pogi. Bakit? Eto. Guys, imayin nyo na para sa akin. Kung ayaw nyo ng kardo, dito na lang tayo sa Pogi. I-mine nyo. Mine. Pautang mo na maliit kasi ang size. Ay, maliit. Eto, malaki to. Ate Beth, malaki to. Ate Beth, Ayan na! sinukat ko kami na. Sabi Ate ko, Beth, pwede ako. kasyang-kasya mo to. Bagay sa'yo, Ate Beth. Ito, pwede to sa mga malalaking malaking mga jugang. Kaya. Taas talaga. Yan. Bite, oh. Ayan, Ate Beth. Dress. Ang ganda. Mine Ano? Pogi Large. for only 250 pesos. Large na, large. Mine Pogi. Mine Pogi for only 250 pesos, guys. Pink daw. Walang pink. Pag, bumili tayo bukas ng pang ano niyan. Ayaw nila ng kulay eh. Pangkulay. Gusto daw pink. Sige. Sampok na. Bilhin nyo na. Ano yung palabas-labas sa dila ni Cardo? Bilhin nyo na, guys. Ano na? Bilhin nyo na. Hawa nyo na. May ka na, mag-aararo ng kalabaw. Oo, ako si Nits, mag-aararo ko na. Parang ako nag-aararo ng kalabaw. Ikaw yung kalabaw. Bilhin nyo na. Ay, na guys. Ano na? Yan yung ko. Ay, talaga ba, Miss R? May Pogi for only 250 pesos. Main nyo na. Bala
kayo, di na ako magla-live. Hala, nagtampo na. Ala ka Kain nyo na, guys. Saan na niya magtampo? Dali na. Pag nagtampo yan, 2 buwan mo susuyuin. Mine nyo na. Thank you, Ray. Mine nyo na guys, oh. Sino si Menche? Ay! Oo. Hoy! Huwag kang ganyan! Alam mo? Down! Oo, lagi yan nag-ano. Nag-ano yun? Thank Yun! you! Thank you, Menche! Thank you po. Menche, Joy. Ito, ulit. Guys, Malayo- ulit! Malayo pa Christmas! May gift na ako. Mine nyo na guys, oh. Ganda. Malaki, maliit. Pag mo nasuot, di kasha sa'yo. Ang small to medium lang yan. Guys, small to medium, mine nyo na po. Cardo. Ayaw nyo ito, Cardo? Okay! For Bobby, sa dati Joby. Ate! Mine nyo po. Gusto ko yan. Bobby. Guys, mine! Wait lang, wala pa. Ito pa. Yan pa? Mind blue for only... Keep moving. Sige. Mind blue for only 150 na lang. 150 guys, 150. Size small to medium. Mine blue for only 150. Small to medium. Keep moving. Layo ka. Keep moving guys. Mind blue, Miss R, yours na. Yes, Yours na. Ang ganda! Ay, ang ganda nito! 150. Lagyan mo. No. Green, ito green. Yellow green. 150 pa na. On. Okay, okay. Next. Ay, ang ganda nito. Akin na. Ay, Akin na lang ko. Mine. Ay, Ang ganda. yellow green, guys. Size lang small to medium yan. guys, pwede siya pang gym, pang painit, habang nagja-jogging-jogging ka. Pwede ka po. Bagay yan kay Papi guys, mag-gym na siya. Okay, mine yellow green. Puno na iyan. Ah! 180 na lang. 180. Ganda na ito. Kasi ito, pag raincoat na ito kasama. Ah. Thank you po, Ay, Turia. wala eh. Thank you po, Turia. Thank you po. Thank you, Joe, Ria. Okay guys, next item. Ay, wala klakin yan. Sa loob. Tingnan mo, ganda pa. Wow. Ay, Wow. kalabot. Wow. Ang ganda! Ganda nito. Nice. Ganda, guys! Ang ganda. Ay, Okay, mine, bulaklak for only 180 pesos. Mine. Mine bulaklak. Mine bulaklak for only 180. 180, 180, guys. Isuot mo. Mine bulaklak for only 180. Yay, si Lynn! Thank you po. Thank you. Yay! Thank you, Lynn. Miss M, nauna po si Lynn eh. Yan na. Wala kang face mask. Okay guys. Hop. Restricted. Not now? Okay guys, next item. Ganda Thank dito you po, guys. Miss Lynn. Sobrang ganda. Paunahan na lang. Sobrang ganda. Kapan, mayroon ditong ano, oh. Sa ano. Let's go, guys. Kumain nyo na. Ano yun? Wala pa. 9 black. Gusto mo na lang pa ko na mag-ano. Hindi na. Okay guys. Next item. Wait lang. Dito muna tayo. Pamain kasi cancel ni Miss R. Maliit daw. Maliit daw po. Okay guys. Balik tayo dito sa blue. Mine blue. Guys, ako guys. Ako magsukat. Oh, kasya kay ano. Ang magsusukat Small guys. guys, small size. Small size for only. Guys, 5'3 ako. For only 150 lang guys. 5'3 ang height ko. Hindi siya ako sa mga kay Lynn. Yan, okay lang. Kanino? Kay Lynn. Yung white kay Lynn. Mind blow for Lola E! Yay! Thank you po. Thank you. Maria. Lola E. 5'3 ako guys, ha? Thank you! 5'3 ako guys, 5'3. Thank you, Ate Ria! Sukat nyo kasi anong height nyo para alam nila.
Ganda ko naman dito. Ganda ko. Ganda niyan. Ganda guys! Kita niyo yung ano sa gilid. Yan. Yellow ah. Guys, may yellow! Baka lahat sa'yo mapunta. Guys, pang-office oh. May yellow for only 200. Guys, baka nilalamig kayo sa opisina nyo. Pwede po ito. May yellow guys. May nyo na guys. May nyo na guys. May yellow. 200 lang. Ganda oh. Guys, kayo pang-office guys oh. May hoodie ha. Oh, di ba? Mine na guys, mine, comment mine, yellow for only 200 pesos. Guys, mine yellow. Mine yellow, 200. Guys, 29 ano lang kami ngayon, kaya ubusin nyo na din kasi wala kami. 29 pesos lang po kami, 29 items. Bukas wala tayo. Bukas po wala kami. In the next day po, meron. Kaya isold out nyo na din kami guys, mine nyo na, let's go. Mine yellow, 200 pesos po. Ano na? Mine, guys, galaw-galaw, baka may stroke. Galaw-galaw, guys, mainit ngayon. Mine yellow. Paghandaan nyo na yung taglamig ba? Ang ganda kaya niya. Mine yellow. Akin ako also. Akin ako. Okay, si Papi. Guys, 200 pesos. Mine yellow. Mine yellow for only 200. Ang ganda oh. Mine na, guys. Ganda guys. Mine yellow. Bagay sa akin oh. Bagay sa akin kaya ako yung nagsukat eh. Caspi color. May color yan, oh. Aspinatics. Color, guys. Aspinatics. Mine yellow. Ganda pala si... Ready ka siya sa'yo. Ay, sino to? Aring Pingsio ba yan? Si Pink. Bagong account. Sige pre, di ka siya sa'yo pero go. Yours na. Ganda. Okay, yours na pre. Alay mo, Thank you. pagbibigyan. Alay, may pagbibigyan siya. Ay, baka malayo mo kay mama niya. Ayan. Mine black for only 250 pesos guys. Napakaganda. Guys, so. Pigit. Pigit ka? Oh. Ang ganda guys. Pang FPJ. Lolay, pigit ka nga. Pigit ka nga. Pigit ka. Ay, oh my God. Okay. Mine black. Mine black, guys. Mine black. Mine black for only 250 guys. Sobrang ganda 250, guys. Mine black. Ano available sa? Bangos. Teka lang po. May bangos po. Bangos sa kapon. Mine, guys. Mine black. Mine black. Saan po si? Guys, masarap pakiramdam. Nagpapahinga lang. 250 lang. Mine black. Mine black, guys. Mine black. Guys, oh. Tapos, 250 guys. Mine black. Guys, oh. Ano guys, teka, oh. Guys, May makinang bulsa siya. pa, oh. Makinang siya oh. Bulsa din dito, guys. Ganda oh. Guys, may bulsa sa loob, guys. slide po. Alright. Wala naman. Sige po. Mine niya na. Mine na. Bye na, guys. Bye. Pero ano po, Let's go! Ayan, may bulsa, oh. Or secret pocket din siya. Meron, guys. Meron. Kaya, meron tayong secret pocket, guys. Mine ba? dalawang portion ng take out. Dalawa? Mine na, guys. Black. Mine black. Mine black. Thank you, Jen. Kano yan? 250. Let's go, mine black. Black, guys. Mine black. Mine Let's go. 59 items na tayo, guys. Mine black. For only 250 guys. Go, 50. Guys, may 21 items pa tayo. Let's go. Mine black for only 250 pesos. Ganda na ito guys. Kompleto botones. Complete, guys, oh. Ang kulang na lang ang i-book.
Bulsa, oh. Guys, come on. Guys, let's go! Mind na po! Graduation, pwede daw. Dahil pag tagulan. Pang motor, guys. Motor, guys, oh. Pang formal. Pwede din. Lapigin. Wait lang. Let's go! Mine na, guys! Ay, pwede ka. Ay, Lola, pwede sa'yo. May na, guys. Mine na, guys! Mine! Mine, black! Bigyan ka na. Kunin mo yung bulaklak sa labas. Na. Guys, 250 lang yan. Mine na, mine na. Mine na, guys, oh. Mine black for only 250 pesos. Oh. Walang may gusto? Wait lang. Mine black, guys! Wala, guys. Wala. Let's go, guys. Let's go! Para tuloy-tuloy tayo. Para nakamotor ka, oh. Sige, balikan natin mamaya. Wait lang. Let's go, guys! Mine black! Mine black! Tara, guys! Next! Huwag na muna Ay, to. maganda din. Ay, Blue. ganda ng kulay! Maganda Ganda din. ng kulay, guys! Ganda din na to susunod, guys. Wala to, walang magmamahal nito. Balikan natin, balikan. Ito muna, guys, oh. Ito, oh, look! Look! Ang ganda ng kulay, diba? Meron din siyang... Meron din siyang bulsa dito, oh, sa loob. Ayan, may bulsa sa loob, guys. Anong code natin dyan? New York. Mine, guys. Mine. New York for only 200 pesos. Ayan, guys, oh. Oh, para sa mga maliliit dyan, katulad ko. Ayan, isukat ko para alam nyo, guys, kung kasya ba sa inyo or hindi. Ayan, may hoodie din siya. Ay, ang ganda na. Anong size yan? Parang ang ganda niyan. Small to medium ba? Tingin. Yan, small to medium. 200? Small to medium to, guys. Yes. 200. Mine, New York. Mine, New York, guys. Mine, New York. Ayan, may ano, guys, oh. Ayan. Ganito siya pa. Yeah. Saan nanonood dyan? Pakireply naman, no? Sa viewers po natin dyan, replyan Hindi nyo ko naman siya, ako, sa guys. ganyan lang. Oo. Kulay blue. Ang ganda ng kulay, ganda ng tela, guys. Pwede pa siya sipe. Zipper din at saka botones. Botones ba to? Ayan, zipper tsaka ganito. Mine na, guys. Mine, New York. Mine, New York, guys. Mine, for New York. Only 200, guys. Ayan, ang ganda ng kulay, di ba? Mine na, guys. Ayan, oh, ganito siya. Oh. Para sa mga medium to large to. Mine, comment mine, New York. New York. New York. Kasya kay Becca yan. Ano, nanay? Imay niya, Yes, nanay, para kay nanay. Becca? Asan si Becca? Kasya niya. Oo, kasya to. Kasya niya yan, kasya. Mahilig pa naman si Becca sa mga ganito din. Nanay LP, kasyang-kasya yan. Kasya to, nay. Nay, Let's go, Nay! Wala dito, Nay. Magtinda ka dun, dali. Ikaw yung kembot sa likod na eh. Dali, na. Guys, mine New York for only 200. Mine na, Joy. Mine, New York, nay. Okay na to? Okay na? George, thank you! Thank you, nanay! Thank you po! Ay, di ba? Hindi pa, mine na, ano ba? Mine ni Joy. Ano ba? Yung dalawang bukoy eh. Mine kay Ate Joy, eh, ano ba? Ano yun, nanay? Ano yun, nanay? I-mine nyo to, nay, para kay Ate Joy, or mine na Ate Joy? Nanay LB, are you there? Yes, mine ko na para kay Becca. Thank you po, nanay! Ito next, ah. Okay, next ay ang ganda din. Oh my goodness. Ang ganda rin, guys. Look at the color. And ang tela, oh, makapal siya. Oh, Englishin mo, diretso. Oh, and there's a pocket. Sabi mo. Ito, Becca. I love the pocket here. There's a pocket here. And then there's no pocket inside, only the outside. Iba lumulusog. So yeah, only here and then here. The left and the right. Holding up high. So clean and bright. I'm gonna also wear this one, okay? So
so that you will know if you what if it's fit on you. That's my challenge. Likod ba? Likod guys, oh, look at Ano the kulay niyan? green. Ano? Pastel na green po. Pastel! Ang galing Anong mo. size? Ano yan? Small? Small to medium? Small to medium. Yes, it's fit on me. Ay, pwede po. Pang-motor. Oh! Oo, pwede, Nay. Gusto niyo ng kulay, Nay? O kasya to sa kanya, Nay. Anong code Tingnan mo. Ano din? Mine pastel for only 200, guys. Mine pastel for only 200 pesos. Ganda lang ano, oh. Look at the back. Right? Oh, it's so good. It's so nice to wear. If you're mine pastel. Thank you, Meow. Woohoo! Thank you, Meow. Thank you, Meow. Thank you so much. God bless you. More mine, guys. Let's go. Yeah. Uy, Ay! baka ma-restrict tayo, ah. Good. Sige, kembon mo daw, Timan. Kemba! Ay, Kemba! Ay, Kemba! Let's go, nanay! Ito naman, guys! Oh, para sa mga gusto ng malaki dyan. Gusto ng Yan, malaki? large daw, pilihan. Large tipan. Sige, ito po, nay! Yan, large yan. Large to, nay! Mine brown for only 250, nay! Oh, it has a lot of package also. 1, 2... Ayan, magpo-model daw si nanay. Ay, Dali. model! Yay! Okay, nanay! Nanay po is the model. Guys, pag nag-mine kayo, doble, ah. Model si nanay. Come here, nanay. Okay, I'm gonna... Oh, si nanay daw magpo-model. Okay. I'm gonna talk and the nanay po is Yan. gonna be the model. Ay, hindi mo nanay, hindi mo nanay. Yan. Ayan, oh. Large yan, Nanay LV. Large, Medium, Nay. medium to large. Murong-murong Medium konti. to large, Nanay LV. Atlas ka lang. Yan. Yan, medium to large. Kay Nanay Ganda naman Nanay ang LV. model na yan. Likod. Sige, ikot. Turning around. Yan. Turn. Mine, ano yan, mine? Mine brown. Oo, maganda yan, Nanay LV. Yan, nay. Large, nay. Yours na. Mine na. Ang ganda, oh. It has, daming bulsa, guys. Oh, ang ganda, Nanay LV. Iyan, mine mo na yan. Oh, yours na, Nanay LV. Thank you. Thank you, nanay. Ayan, next. Next. Galing ni nanay. Hindi namin mag-model. Model. Pwede na. Ganda ng model, guys. Next. Guys, pag nag-mine kayo, doble presyo. Babayad namin sa model. Wait lang, guys. Next. Wait. Hang on. Okay, nice. Okay. Ay, ang ganda din yan. Ay! Ang ganda din Ganda ah. din, guys. Ang kapal! Kapal lang. Kasing kapal ng mukha ng kapitbahay niyo. Mine blue, guys! Parang... Nay, baka hindi mo na ma-stretch, ha? Hindi ba kasya? Kasi yan. Ayan! Oh, yan. Ganda, guys. Mine blue. Wow. Wow! Napawaw, ha? Yan guys, medium. Anong size daw? Medium! Medium po! Small to medium. Small to medium! Ang Mine ganda. blue for... 250! Maganda siya. Ganda, guys. 250 lang, guys! Ang ganda, promise. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo, Let's guys. go. Tingnan yung model namin. Sumasayaw pa. Diba? Guys, 250 yan. Bali 500 per kilo. Let's go, guys! Mine blue for only 250! Yay! Salita mo yan. Adria. Nay, para na tayo. Thank you, Rhea. Thank you po! Ayan. Okay na. Larangan muna natin. Da. Di pa na yun. Okay. Next tayo. Medyo ka naman. Next. Ito na, mamili ka na. Ito. Ito naman tayo sa mura lang. Baka wala.
ganda din ang kulay. Para to, ano to, small. Uy! Ay! Bagay Hindi sa may siya, pero maganda din. bagay pag birthday nyo, guys. Oo, kasi red. Ay, Hoodie! Ayan. Ayan, guys, oh. Mine red for only 150. Mine red. Hindi ka makakalain nyo na nahirapan ka eh. Small to guys. Small to medium. Anong code natin? Mine red. Red for only 150. Oo, ganda ng kulay. May Ganda, hoodie ganda. siya. May hoodie. Hoodie siya. Ayan, zipper din siya guys. Ayan, ang ganda ng kulay guys. Ang ganda ng tela ba? Manipis siya. Oy, mine red for 5! Yay! Thank you, Generals! Thank you po! May happy birthday gift na. Birthday po ni Oo, Pampuras. for Pau-Pau. Thank you, Generals! Matanggap pa po kami ng regalo. Ay, maganda din yan. Uy! Para kay Pao daw yan. Thanks. Din Rose. Magpapadala pa lang ako. Okay guys, ito yung next guys. Pasahin mo. Ito ang kapal naman ay. Guys. Pahin, ano yan? Mine velvet for only 250. Para siyang velvet, ang ganda naman. Oh, ang ganda ng ang kapal guys oh. Ayan, maganda talaga yan, promise. Hindi kayo magsisisi dyan. Mine guys, code natin velvet for only 250. Okay? Diba? Hindi ko din masuot. Ano ba meron nito? Ba't hindi masuot? Isuot niyo sa malikid, Sabi ko na. Guys, extra small. Yes! Extra small. Hindi natin masuot. Oo, sa manikin na lang guys kung hindi namin masuot ba. Ay, sorry. Ayan guys, oh, di ba ang ganda? Mine velvet for only 250. Ayan. Small, extra small. Guys, kung mahilig ka sa medyo makapal-kapal yan, Oo, guys. makapal siya Ayan. guys, oh, ito, makapal Kung may siya. mga fashionista kayong ano dyan, oh. Pamangkin, kapatid, anak, or Okay, try natin yan. kuya, or ate. Tignan nyo, pwede, oh. Hindi ma-close kasi hindi diet yung manikin. Hindi siya nag-diet. Pero Kaya... kanina mga open lang, maganda naman. Oo, Oo, ganun, pang fashion, open lang, guys. Pero, Guys, yan, pwede 250 din lang open. yan. Ang ganda guys. Mine velvet! Guys, pagpasensyahan nyo na ito, nasulatan ko ng konting pentel pen, matatanggal din naman yan. Let's go, mine! Maganda yan guys. Mine velvet for only 250 pesos. Let's go, mine guys! Comment, mine! Napakaganda nito guys. Guys, basa pa kasi siya, papatuyuin pa namin. Pero maganda to guys, mine nyo na po. Ang kapal Hindi nyo magsisisihan, napakaganda po nito. Magandang klase siya guys. Ayan, hindi siya pang ano, pang social siya guys. Pwede siya pang ano, pang formal. Mine velvet for only 250 pesos guys, mine nyo na. Ang mura na lang guys, let's go! Mine nyo na! Sabi ni AI, oh, fashion fiesta with model nanay. Oh guys, let's go. Mine velvet for only 250 pesos guys. Let's go! Ayan, mura na po yan. Napakaganda po neto guys. Mine nyo na po, velvet. Extra small to small guys. Extra small to small. Ayan siya guys. Oh. Ayan na. Sayaw mo, Tipan. Isayaw mo. Wait lang. Uli natin sa ano. Ate Joy, ganun mo. Guys, comment mine! Velvet guys! Only 250! Let's go!
kapal. Ay! Mine Velvet! For Nanay Bo! Thank you, Jean Rose! Thank you, Jean Rose! Thank you, Jim Rose. Thank you. Basa kasi guys. Taas nyo. Anak, magubad ka muna ng salawan. Pinahirapan mo pa kami. Ito next na. Okay, next! Next to? Ito. Okay na ba yan? Ito na. Ayan! Ito guys, ang next natin! Ay, Ang lahat na kapal maganda. din! Bagay Ganda kay talaga. nanay. Anong code ito? Welyo. Relio. Ay! Tingnan nyo guys, ang ito no? Ang unique naman ito. Guys, kamukha niyo yung estudyante. Mine 250. Mine Welyo for only 250. Talikod mo, Nay. Likod ka Tingnan mo, na. likod, Nay. Oh, yan guys, oh. Ito, ang ganda din. So, tingnan nyo guys. Guys, guys, kung gusto nyo, Nose ba ito? kung gusto nyo pagawang hood yan, ay hoodie. Oh, pwede. Yan, pwede. Convertible Pwede din guys. yan. Ganda kasi ng kulay, Ayan, may guys. bulsa din siya guys. Doon sa pocket also. Here, Bulsa pocket? Here, pocket. Sa loob, may bulsa ba? There's no pocket inside, only outside. Okay. Yeah, 2 pockets. And then there's like what you call this one? A ribbon. A ribbon? Yeah, so, guys, ano na? Yes, maganda pang motor. Sa mga nagmumotor dyan, ayan, maganda to guys. Pag naulanan kayo, di ba? Naulanan kayo pag maulan. Let's go! Mine! Comment mine, Quelio. Quelio ba? For only 250. Mine nyo na guys, 250 lang. Quelio. Mine, Quelio. Maganda yan guys. Para makita nyo na yung susunod, sobrang angas. Oo, yung susunod, maangas to guys, maganda. Pero i-mine nyo na muna to. Mine, Quelio for only 250 pesos. Let's go! Mine na guys, mine. Model natin. Mine, Quelio for only 250. Maganda to guys, Alina. I-mine nyo na sa mga nagpupunta dyan. 250 lang guys. Sobrang ganda. Nainitan. Ay, model namin. Nainitan na daw si nanay. Let's go! Nainitan ka, Nay? Mine, Quelio for only 250. 250 lang to guys. 250 lang guys. Ganda ng quality guys, ang tela. Kaya i-mine nyo na. Let's Guys, go! 250. Diba? Oh. Diba, ikot-ikot pa si nanay. She's really a model. Model. Dali na guys, comment! Ano to? Quelio. Walio. For only 250. Let's go! Mine na! Mine. 250 lang ba? 50 ba? 250. Mine nyo na ba? Pag sure ba? Let's go! Mine yun na guys. Mine. Mine, Quelio guys. Sobrang ganda. Ganda rin ng tela. Oh. Ganda ng tela. Tissue lang yan. Yung ilalim mo. Walang magmamine? Pag sure ba? Walang magmamine? Meron yan, hintay mo na. Diba? Sabi ni nanay, hintayin daw may magmamine. She's thinking positive. Ang ganda na ito guys, i-mine nyo na. Sige na guys, 250 lang para makaproceed tayo sa next. Ba't mo na tayo, baka pinapawisan ka na. Mainit. O, ito ka na. So, di ka mapagpanggap to eh. Mapagpanggap eh, tignan mo, ito ka na. Mapagpanggap yung model natin guys. Ito na. Go na! Mapagpanggap, tignan nyo. Mine, Quelio for only 250. 250 lang po. Mine nila po. Mine! Nakabunot ba yung ano natin? Alin po? Yung dispenser? Pag pinunot, Ay, hindi malamig. hindi malamig yan. Guys, 250 lang. Mine, Quelio. Baka may yelo sarap na eh.
Pwede nyo paggawa ng ng hoodie. Yung likod niya. Guys, main nyo na guys. Guys, main nyo na 250 lang. guys. Sige na, para next na tayo guys. Main nyo na po. Mine, mine, Nyo mine. for only 250 pesos. Maganda to guys. So kung ayaw nyo, proceed ko na tayo sa next. Let's go, proceed. Eto guys, maangas to. Kaya, Maangas to guys. Ayan. Mine angas for only 300. Tignan nyo yung likod. Hoy! Ay, ang ganda naman yan! Tignan nyo guys. Ayan o. Mahaba yan. Mine angas. For only 300. Maganda yan guys. Susukat ko ha. 300 lang. Ang size nito ay malalaman natin. Susunod ko. Pang maangas. Mine angas 300 guys. 300, ang ganda guys! Hindi kayo magsisisi niyan, ang ganda. Oo. Small to medium ata to. Ay, hindi. Small to large. Ayan o. Ang ganda. Pang maangas. Mine angas guys! 300 lang, tingnan nyo. Oo. O, diba? mine angas for only 300 Okay. pesos. Pogi. Mine angas for only 300 pesos guys. Napakaganda. Tignan nyo yung likod. Let's go! Mine angas for only 300 guys. Napakaganda. Napakaangas nito guys. Di ba ang angas pre? Mine mo na. Mine nyo na, oh. Ganda, oh. Diretso siya ba? Diretso. Mine angas for Bobby! Ala, paano nyo nalalaman na gusto ko to? Kasi sinusuot mo. Let's go! Ay! Para to sa mga guys, sa mga maliliit dyan. Thank you, Ate Ria. Ang ganda din oh, ang ganda Ay, ng ang ganda kulay, din. guys. Wala ko. Okay, mine! Sky blue for 180 guys. 180 lang oh. Ang ganda din ng guys. 180. Ay, 180. dahil walang zipper, 150 na lang. Walang zipper pero pwede nyo palagyan. 150 na lang to. Oh, 150 guys. Mine sky blue for only 150 pesos. Sky blue 150 guys. Wala lang zipper pero maganda. Maong type, di ba? Maong type. Oh, maong guys, maong. 150 na lang. 150 guys, 150. Maong siya style, maong style. 150. Mine sky blue for only 150 guys. Let's go. Wala siyang zipper, pwede nyo lang paglagyan guys. Ayan. Ano size? Small to medium. Small to medium. Ayan oh. Small to medium. Hawakan ko dito. Guys, 15 pieces na lang. Tuti na lang guys. Tuti na lang. Ganda. Let's go Bagay sa guys. itipan, bagay sa itipan. Imahin nyo na meow. Imahin mo na meow. Small to medium. Guys, mine nyo na. Mine sky blue for only 150 pesos. Imahin nyo na guys. Meow, imahin mo na meow. Guys, imahin nyo na guys. 150 lang. Let's go, mine. Sky blue. 150 na lang guys. Ang mura na lang oh. Ano daw size? Small. Small lang. Small po. Small to medium. Small to medium. Umiinit na yung cellphone namin guys. Imahin nyo na bago mag-end. Imahin nyo na guys. Meow, imahin mo na meow. Kasya to sa'yo ba? Small to medium naman to. Ayaw nyo guys? Guys, may 15 items pa kasama yan. Imahin nyo na guys. Mine sky blue. Thank you, meow. Very much po. Yan! Ang angas din na to guys. Gaya ng kanina ba? May
Main ano? Code. Ano code? Famous! Famous kasi mukhang pang famous yung jacket. Oh, famous, mine, famous! Ganda! Ganda! Akin na. Ay, feeling ko ano yan? Pwede yan. Tignan mo. Mine famous for only 300 pesos. Mine, famous, guys! Napakaganda nito. Ang ganda, ang ganda. Small to medium. Ay, actually, small lang siya. Mine famous for only 300. Ang ganda. Ay! Mine, famous, guys! Mine famous for only 300. Gusto ko talaga lapitan. Ganda guys! Bagay kay Pabi, lalo na pag mga dark. Dark color. Mine famous for only 300 pesos, small size. Mine na guys! Mine! Famous! 300 lang guys! Red lang po, ang ganda oh! Tapos may zipper pa sa likod. Gusto na initan, bubuksan na yung likod. Malamig na. Mine famous for only 300 pesos, small size. Mine yun na guys. Let's go, mine! Kain nyo na guys! Famous, famous! Famous! Pero mas, Oo! Mas parang Ganda din! Gato, no? mas fit to. Ang ganda nito. 300 lang yan! Let's go! Walang sira. Hindi kayo magsisisi guys, kaya i-mine nyo na! Matino. Mine nyo na guys! Mine nyo na! Ganda ba? Damage! Ganda kayo. Bagay No na. damage. Bagay kapag naka-black and white siya. Yes. Ano yan? 300 lang guys! Mine yun na guys. Mine. Famous for only 300. Ang ganda. Patugtog nga kayo ng daling-dali. Tingnan nyo pang famous to. Galing-dali. Comment na guys! Mine! Kasi yung kayo ng daling-dali. Mine nyo to ha. Idalin nyo na guys. Dalinin nyo na. Ito ka, Tipan. Backup. Ayan guys, mine nyo to ha. Pag maangas to. Let's go, TJ. Wala na akong ano guys, oh. Palit na chunk ko, oh. Let's Wait lang, go! guys. Ay, excited siya. Ayan na guys, wait lang. Tipan. Let's go! Para baka may mag-mine dyan. Ito ka sa likod. Mine famous for only 300 pesos, guys. Come on. Bell naman dyan, oh. Ano ba yan? Hey! Taasan mo konti. Osan ka. Mine nyo na guys! Yan! Mine famous na! Thank you! Para Thank you, Kuya Sam. Yan. Isang daling-daling ko lang pala eh. Maganda. May na-medal pen. Okay. Kaganda na nga balat eh. Kundi, pag ako tinabi. Hi pa! Yo! Yay! Go! Yay! Next. Ay, nilagay mo na yan? Ama, may Ito. Ganda rin yan. Yay! Ay,
you po. Let's go, next. Ha? Ang ganda, di ba? Next pa. Ang galing mo. Ah, ito. Sige na. Wait lang guys, next. Pwede pa mabalik. Pwede pa mabalik. Na? Ha? May balik. Hindi. Hindi. Oh, guys. Ulitin mo. Ulitin mo na naman. Ay, naku. Naku, Lola E. Oh, guys. Ito, Mind Forma for only 200 pesos, guys. Kaya 200, wala nang hawakan yung zipper niya, pero maganda pa rin siya. Yes. Ayan, ito guys. Sabi niya ulit. Ay, sige, yun na lang yung ulit. Guys, sige dahil na ano yung zipper niya, 180 na lang, small size guys. Mind Forma for only 180 pesos. Mind Forma for only 180 pesos guys. Mind nyo na po. Uy, daming viewers. Alam ba sa 187 viewers? Lumayaw ka lang eh. Wait lang. Na-post pala yun. Mind Forma, 180 pesos! Mine guys, mine! 180 lang! 180 pesos lang yan guys, sobrang ganda. Size niya is small to medium. Mine Forma for only 180. Bili na guys. Mine Forma. Mind Forma for only 180 pesos. Small Small size to medium. guys. Small to medium. Sa'yo na. Mine guys, mine. 180 lang guys, oh. Sobrang ganda na. Pero hindi na nasasarap. Masasarap. Nasasarapan? Yes. Bye! Tingin! Na? Tingin. Siyempre, magmamay na kami. Ay, nasa tataan na. Mind Forma for 180. 180 lang guys. Comment na. Mine niya. Mine. Ay, pwede bang ibalik niya? Ito. Hindi, mga ano na. Kanina ba? Ikaw na mag-mine. Mine mo na. O, sige, may na. Or ikaw na comment ka dali. Mine for ano, ganon. Mine. Wala na guys, pinine na to. Ayan na. Thank you po. Thank you po sa nag-mine. Thank you. Yours na, Ate Joy. Thank you. Ayan, next. Magkano po ito? Nilanggam ako guys. Kaya nga, may nakita ko pula dito na ganito kalaki. O next, ilan na lang piraso? Ito guys, oh. Magpansin. Maganda din yung display, oh. Ito pa. Bagong ano yan? Bagong wax to guys. Guys, 12 na Wax lang! yan mo, mamula-mula. Pab, 12 na lang, 12. 12, okay. Guys, 12 na lang, kunin nyo na. 12 na lang. Kumain nyo na guys! Ang sakit ng kagat ng langgam. Gabe, ano to? Wait lang, ano to? Oh, ganda. Ganda po. Trans, ang ganda naman. Ayan na. Sinasabi ko sa inyo, pati tingnan natin yung zipper. Pag good yung zipper nito, guys. Nasabi ko sa inyo. Ang dami ng activities, kaya hindi pwedeng magka-immunity ka. Pagtugtog nga kayo ng ano dyan. Immunity ka with the right protection for big Up to you. for big kids like Zia. Up to you. Up to you. Ayusin muna natin, guys, ha? Pag okay yung zipper nito, game. Wait lang. Check muna natin. Akin na lang po eh.
try kong kabit ulit. Yes, sa'yo na, Ate Joy. Basa pa kasi. Ito. Ano ba yun? Ano yun? As in up to you? Oo. Guys, basa pa, hindi ko pa ma-zipper. Pero okay siya yung zipper niya. Okay naman siya. Ayun o. Oh, yan. Ayos patang kayo na. Game. Okay na. Nine! May! Yan eh. Ano, asan na yung... Ano lang pala, kailangan sayawan eh. Ay, 4:30 na lang. Oh, parang mala-gray kasi siya eh. Oh, gray. Okay. Mine gray, guys! Basa pa guys, oh. For only 230. 2:30 lang guys. Ganda rin, guys, oh. 230. Ganda, pakita mo to. Ah, basa pa. Ah, basa pa kasi siya guys. Oh, Ange, dito Ange. Inom na ako tubig. Okay guys, buy nyo na po. Ano yan? Ay, 280? 280? 180. Hindi! 230. 230 ba? 230 guys, 230. Mine gray for only 230. Buy nyo na guys, sobrang kapal ng tela. 230 lang, guys. Let's go. Basa-basa pa. 12 na lang, guys. Ubusin nyo na. 12 na lang. Hindi na lang guys, oh, mag-sold out na naman kami. Ang saya. 12 na lang. Wala kami Guys, bukas. mine gray for only Ganda, guys. 230. Ganda, ganda. Size niya is medium to large. Ito yung ano. Size po, medium to large. Medium to large guys. Inom. Guys, mine yun na. Mine gray for only 230. 230 lang po, 230. Small, ano yan? Medium to large. Medium to large. Awang mo. Guys, oh. Oh, yan. Guys, mine na guys. Mine gray for only 230. Mine nyo na po. Kunti na lang, kunti na lang. Maubos na. Yung ko alam yung pag ganun-ganun pa. Galing natin ito eh. Ano ba yun? Mine gray for only 230. Mine nyo na po guys. Size niya is small, ay medium to large. Medium to large siya talaga ang kulay niya. Basta pa kasi kaya medyo iba-iba yung color. For shipping. Guys, mine gray for only 230. Mine nyo na po. Sa 178 viewers natin dyan, hello po. Mine na kayo. Mine yun na guys. Mine nyo na guys, oh. Tignan niyo yung polvo na mumuo sa likod. Mine na. Ano ba? Binapandisan? Namuo na sa pawis. Guys, mine nyo na. Mine gray. For only 230. Mine gray guys for only 230. Guys, mine gray. Mine yun na guys. Mine gray for only 230 guys. 230 lang. Mine yun na po. 230 lang po. Guys, 230 lang guys. Mine gray. Yan ang gold natin. Mine yun na guys. Init. Mine gray for only 230. At Guys. ito ka na ng budots. Budots. Guys, 12 na lang yan. 12 Guys, pieces. 12 na lang. Para Konti na ma-sold lang. out. Konti na lang. Para Tonight. malaman na. Yes. Hindi natin alam pati shipping no. Shipping no. Saan? Hindi natin alam no kung magkano. Oh, pagkat check out yun. Mura lang yun. Guys, mine yun na. Mine gray for only 230 pesos, guys. Mine gray for only 230. Mine nyo na po.
guys. Ayun o. 8. Innova. Okay pa. Innova. Init. Masabot ka doon. Testing. Okay, guys. Wala pa tip yan. Wala na hulog. Ah. Hulog ba? Wala pa kasi. Okay yung dito. Okay guys. Baka Enough pwede to. Pwede na maaga. Okay guys, comment mine blue green. Ang mura lang, 150. Ito guys, tingnan nyo. 150 lang guys. Ganda din. Sobrang ganda ng kulay. Yan, 150 guys. Ano, wala na nga lang hawakan yung zipper guys. Hindi palitan. Kailangan palitan kaya 150 na lang po. May bulsa siya. Dito. Ilan na lang? 12 na lang, no? 12 na lang guys. Ubusin nyo na. Ayan, 150 lang po. Mine blue green. For only 150 pesos guys. Mine blue green for 150 pesos. Let's go. Mine nyo na guys. 150 na lang. Mura na lang guys. Blue green guys. Blue green. Mine yun na 150 lang blue green. Mine blue green for only 150. Guys, imahin nyo na guys. Mine blue green guys. Ayan, small to medium. Mine blue green guys for only 250. Ayan o, hoodie siya guys. O, 150 na lang. Small to medium. Ano, Yung wala? zipper niya, ano, need lang ng palitan. Pero ayan, 150 na Mine lang. blue green guys. For only 150 guys. Imahin nyo na po. Yung susunod po natin napakaganda. Sobrang classy. Ganda lang guys. Let's go. Mine topic. Parang may hangover pa yung tindera natin. Diyos me, Marimar, may hangover pa. Wala talaga. Mine na guys. Let's go. Mine blue green for only 150 pesos guys. Ayan guys, hinihingal na po yung mga tindera sa Ay, bagay init. sa'yo, Tipan. Imahin nyo na po guys. Bagay ka Bagay na. yung iba no. Ah, bagay sa akin. Mine blue green for only 150 pesos guys. 150 na lang. Para naman tago Issue. yung katawan. Ang issue in zipper, mine blue green for tipa. Thank you, Joby! Thank you, Joby! Thank you very much. Thank you so much! Pwede naman to. Tanggal mo kasi Ano. yung dito ko eh. Eto guys, paunahan na lang. Sobrang classy nito. Ang Thank ganda. you! Okay, napakaganda nito guys. Ayan. Hala! Mine classy for only 300 pesos guys. Napakaganda. Pang fashion, oh. Hawakan niyo, susuot ko. Ganda eh. Oo. Hawakan niyo. Pag pumunta Ang ganda ka ng eh. ano, ibang bansa ba? Punta ka ng Japan, ng Korea, ayan. Medyo basa pa guys. Ang ganda, oh my God. Allah! I love it. Grabe, ang ganda. Formal, Ay, bagay. oh. Fashion, oh. Ang ganda nito oh. Mine, Ang ano yun? ganda. Oh my God, di mo akalaing ukay lang guys. Mine, classy for only 300 pesos, small to medium. Guys, 300 lang po. 300. Ang ganda, sobra. Ang ganda nito oh. Oh, ilarampan natin. Go, go, go. Oh, pak! Oh! Back. Oh, back. Ah, Back. ah, ah. Back. 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 God. Back. Model ng Oh. bog. Kabog. Mine na guys. Oh, mine na. Oh, mine na. Oh, 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 oh. Kabog na kabog. Mine classy for only 300 lang guys. Sobrang ganda. 100 lang, let's go! 300 lang po. Imahin nyo na guys. 300 lang. Ganda nito guys, promise din yung pagsisisihan. Sobrang ganda, mukhang mabango. Mine yun na, my classy for only 300 lang guys. Sobrang ganda, sobrang Latina. Ganda oh. Mine yun na guys. Ang ganda, basa lang.
Mine na classic. Ay, susuot daw ni nanay para Basa, Nay, basa. Kakapalit mo lang. For only 300. Mine classic. Ang ganda, guys. Naku, bagay kay nanay, hindi pa man din Basa, nasusuot. basa, basa. Basa na. Bagay sa akin talaga yan. Huwag mo lang isuot. Akin yan. Sa akin yan bagay. Nagagawan pa nga. Basa. Pero bagay Mine naman classy natin. guys for only 300. Mine classy, 300. Naku, nice. Kay Pabi Kasha. Ay, kasya din. Sa akin yan. Bagay na eh, kay Ganda, Pabi. di mo ka sa digaya o isara. Dali na guys, mine classy for only 300. Guys, ayaw na Pabi. Mine Guys, for Pabi yaman na, lang. guys. Ganda, ang ganda, ang ganda. Pabi. Ang ganda, nainggit ka na naman. Sa akin daw. Yay! Thank you, Joe! Thank you po. Parang ano ka doon sa ano? Sa akin daw. Parang masama pa loob mo ah. Sa akin na to. Ay, sa akin to. Ano ka pangit? Ngayon pangit. Sa akin to, ang ganda eh. Oh, ito na Oo ma, main ka dyan, ang sayo. Job, thank you. Asa na ito? Asa na yung papel na wala? Nako. Okay, asa na yung papel? Wala, nahulog ata to. Wala na. Ah. Thank you, Jobe! Pagkawin niyo na po lahat. Ito na, ihira mo po. Ayaw, maraming guys, 10 na lang. 10 na lang guys! Pagkawin niyo na. Gawin na para matapos. Ay! Nasuot na nga niya. Ma'am! Hindi niya nakuha dyan. Ayan, oh. Tingnan mo suot niya. Oh. Ganda Ito niya. guys! Hindi, wait lang. Paanohin muna natin si Pops. Ano yan? Ay, ang ganda! Wait lang guys ha. Ganda ng model namin, guys! Balik ko dito. Guys, dahil suot ng matanda, Mine Thunders for only 200 pesos. Small to medium, guys. Mine Thunders for only 200 pesos. Sa bata. Ang ganda, oh. Mine Thunders guys! For only 200! Ang ganda! Mine Thunders for only 200 pesos. Napakaganda, guys. Napakaganda po. Pil na pil po ng model nating matanda. Mainit. Ah. Mine Thunders for only 200 pesos, guys. I-mine nyo na po yan, Nay. Guys, kunti na lang. Napakaganda po. Bagay na bagay sa mga matatanda tulad ng nanay ko, guys. Ay na lang guys, nice. Mine Thunders, guys. Bagay sa mga bago yung pustiso, guys. Bagay sa mga... Yan. Ay, 10 na lang. 10 na lang. Sold out na tayo. Mine Thunders for only 200 pesos. Napakaganda, guys. Ayan, pre. Sabi ni Joby, oh. Guys, mine nyo na. Mine Thunders for only 200 pesos, guys. Mine nyo na, guys. Mine na, Mine Thunders! Ubad mo na kung pinapawisan ka na. 200 lang! Oh, tignan nyo, guys. Pag di mo binati, pag binati mo, doon niya mararamdaman yung init. Mine Thunders! For only 200 guys! Ayaw ng Thunders. Ayun yun ang Thunders? Ganda kaya nito? Mukhang may pagbabagayan yan, ah. Guys, Kaya, 200 lang yan, guys. 200. Ay, mine 200. Mine Mine Thunders Thunders. guys, oh. Ganda din. Ganda ng tela ba? Mine yun na, mine. Mine Thunders na na Elvin! Thank you, Nanay! Nay Elvie, nagising ka pa pala. Sing pa si Nanay Elvie ah. Gising pa rin. Thank you, Nay! Tips. Ah, Ito, Pops. thank you. Meron na yan. Ah, meron na. Ay, ang ganda din ito, guys! Oh my goodness! Pakita mo na yung issue. Pero pwede siya matae. Ano? Meron. Ay,
Ito lang. Ay, Yan lang sa gilid. may issue lang siya guys. Pero pwede siyang matahi. Ay, madali lang yan. Oo. Hindi na itahi. Saka ito guys. Yan lang. Okay? Kaya 180 na lang pero sobrang ganda. Mine red for only 180. 180 guys. Ang ganda oh. Punta ng kulay guys. Ano yan? Anong... Red. Mine red for only 180. Yan lang yung issue niya guys ha. Pwede naman yung tahiin, di ba? Madali lang. Hindi nang tahiin. Mine red for only 180. Ano to? Medium? Medium to large? Sukat mo. Ayan. Ay, sorry pala. Small to medium. Small to medium. Small to medium guys. Mine red for only 180. Ganyan talaga siya. 180 to guys. Small to medium. Pwede mo ng pang-bar, Tipan. Ha? Pwede mo ng pang-bar. Oh, pang Layo ka, bar. layo ka. Ayan ah. Small to medium. Ay, ang ganda nga. Diretso siya oh. Ganda. Diretso siya. Hindi Bagay sa'yo. bagay pala sa akin. Kasi tignan nyo. Oh, may bulsa dito. Tignan nyo. May bulsa. Main nyo na Dalawang guys. bulsa. Ang take out na nga ng pulutan. Dalawang bulsa. Ayan, ang ganda guys. May 180 lang. Yung polvo na muuna. Mine red for only 180. Hindi pa ba? Mine red for only 180. Let's go. Mine nyo na guys. Comment. Mine Ilan na lang? Ilan na lang? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na lang guys. Siyam na lang guys. Para matapos na kami po. Main nyo na guys. 9 na lang. 180 na lang. Oh, mura lang. 180. Main nyo na guys. Ang ganda. Napakaganda niyan. Diretso siya eh. Hindi niya kailangan pantalon. Na lang, magtipan. Mine red for only 180. Let's go. Comment na guys. Mine na guys. Mine. Red. Ito wala ko ayaw. Awal mo to. Okay. Mine red for Tipa! Ay, Nanay Elvie, thank you. Thank you so much, Nay! Ay, naunahan ka, Rubilin! Next ka, Rubilin! Kasi nauna si Nanay. Thank you! Thank you, Nanay Elvie. Di, minahin lang, Nanay Elvie para sa'yo. Ikaw naman. Ay. Ito guys, ito maganda din. Good Galing mo siya. na, Pab, ba? Oh, ayan. Di ba nga? Small to medium to guys. Mine orange for only 150. Kanin? 150. Mine orange for only 150 guys. Ang cute nito guys oh. Small. Para sa mga katulad ko dyan na maliliit. Ayan. Comment. Mine orange for only 150. Ang cute naman ito oy. Gusto ko Galing ko dito. siya, galing ko. Wow. Ayan. Ayan. Cut! Ano yung cut? Cut Swiss. Wait lang. Cut, sweet, cut. Tignan mo tubig na may yelo. Buka din. Comment orange. Mine orange for only 150. Let's go 150 guys. Ang cute nito oh. Cute ng kulay. Let's go. Comment orange. Guys, bilhin nyo na kasi yung next natin sobrang angas na naman nito. Mine orange for Pau Pau. Thank you, Nanay Elvie. Yay, thank you. Next. Wait lang. Patulog. Wait lang, yung sing-sing oh. Wait lang ba? Sing ba? Sing ba? Wait lang, entertain mo na kayo dyan. Guys, let's go. Mine Let's go, let's go, let's go guys. Let's go. Mine na yan. Ay, na may na pala
For Pau-Pau yan ba? Thank you, nanay! O, commercial daw muna. Masaya ka nila eh. Lalagyan ko na. Ay, ang ganda! Oh my goodness! Elbe! Ay, ang ganda! Elbe! Maganda! Elbe, sinasabi ko sa'yo. Ihanda ng mga fingers, guys! Elbe! Ng mga fingers, guys! Elbe! One minute. Ang ganda! Elbe, oh. Ay, Wait lang. Pwede pa kaya ito? Go. ay, pugi mo dyan, Lola E. Pwede na. Anong code? Astig. Astig for only 300. Astig. Ang ganda. Goods yan guys. Pati botones, zipper. Okay na okay. Tingnan nyo. Ganda pa sa loob. Ang ganda oh. Oh. Perfect guys. 300. Sobrang ganda. Mine astig for only 300 pesos. Ang ganda nga. Ikot ka nila eh. Ay, ang ganda oh. Ang angas, ang ganda. Mine astig guys, 300 lang. May astig, guys. Guys, 300 lang yan. Minus Ganda pa ng kulay. Ganda ng ano oh, style. Ano size? Large. Medium to large. Medium to large. Medium to large. 5'3 ako, guys. 5'3 ako. Medium to large, Nay. No, guys, 5'3 ako, ah. 300 lang, Nay. Oh, 300 lang po. Navy. Mine astig, nanay! Thank you, Nay. Thank you, Navy. Promise, ang ganda na, Navy. Thank you, Nay. Ayan, may pang ano ka na, Nay, pang gala. Mukhang magbubukas na. Hi, AD. Pang bar din. Mukhang magbubukas. Ay, maganda din yan. Ganda din, ang ganda din to, Nay. Let's go, ayan. Ganda. Same din ang kulay ba? Ang ganda din yan na yun. Kay Bunso, wow! Hi, kabunso. Yes, Nay. So, guys, oh, ganda. Ito naman, ganda din. Anong to? Mine? Ay, dito. Mine, dark blue for only 200. Dark blue, guys, for only 200, guys. Ang ganda din, oh. Marley. Ibo, ano siya? Ang button. Bottom. Buttons. Yan ang bagay sa motor. Yes, yes, sa mga Yes, sa nagmomotor mga dyan. motor, guys. Bagay yan, guys, sa Ayan mga siya sa close link siya, guys. rider dyan. Size, medium to large din ba to? Oh, medium to large, nanay. Nagmamotor, guys. Para din po sa anak ni Nabulak Nay. siya, guys. Nabulak. Mine, dark blue. Nagmamotor, guys. Oh, nanay LB. Mine mo na, Nay. Oh, mine nanay LB ulit para sa... Nay, thank you po. Para sa anak niya. Thank you, nanay. Ah, tipan. Nasa motor. Talag pa nga lang. Baka nadagdagan tayo, no? Ito din, maganda din, oh. Up, sinalabuna. Ay, ang kapal ng tela, guys. Ang ganda din ng tela. Ay, maganda din yan. Ay, ang ganda ng loob. Ang ganda. Astig ah. Mine, ano to? Black? Oh, mine black for only 200. Yan, flex natin yung sa loob ng loob. Uy, ang ganda. Tingnan yung loob, guys, Guys, oh. oh. Yung loob. Gear. May secret packet kayo dito, guys. Yung cellphone nyo. Guys, last Pwede. five. Last five na lang tayo. Mga cellphone nyo, guys. Pwede ilagay. Ano yan? Mine black for only 200. 200, guys, oh. Mura lang, Ang guys. Oh, ganda, 200 lang, guys. oh. Sobra. Ano na kasi, paubos na. Oo, 5 na lang, guys. Ubusin nyo na. Sold out nyo na kami, oh. Mine black for only 200 pesos. Pwede siya ganyan, guys. Pwede siya ganyan. So, may bulsa din dito, oh. Pwede siya dito. May bulsa, guys. Ang ganda, ang ganda. Sa... Hindi lang. Ano ito? Medium to large. Puta. Kala ko pira. Medium to large. Sorry, guys. Bakit? Akala ko tira. Christmas pala. Christmas na sa ano ka. Ay, na-prank ako, guys. Oh, guys, bili na kayo. Oh, Pwede Ano na? ganyan.
pwede pa ganito. Mind block for only 200. Mind block po. Mind block. Mind block guys, limahan nyo na guys, 5 na lang. Guys, maganda. 5 na lang guys. Guys, Try nyo na. Ang daming gulsa. May side pocket siya guys. Side Maangas pocket din oh, po. maangas. Side pocket siya guys. Mind block po, medium May to large. pocket din siya dito guys. Gusto nyo lalagyan ng cellphone, dito po guys, meron. Sa loob. Comment mind block, let's go. Mind block guys, mind block. 200 lang, mura lang 200 yun guys. guys, 200. 5 na lang kami, magsusold out na lang. Ubusin nyo na guys. 5 na lang, oh. 5 na lang. Boy. Sakit ang paa ko ba? Saan yung cellphone ko ba? Nakalit yun, saglit lang. Nagpaalam ka ba? Hindi ako ha. Umamit ako. Sabi ko eh. Mind block guys. Paalam na. Mind block for Lola eh! Woo! Thank you, Nana Elvie. Thank you, Nanay! Let's go, 4 na lang! Next. Next. Ayan. Thank you, Nay. Ayan, ito din. Maganda rin to. Let's go. Magkano nga yung... Ay, ito yung the best. Yung green mo. Mine! Ano to? Kanina black na yun. Guys, mine itim for only 200. Ganda guys. Hala! Ate Rhea, mine ko na yung natirang 4 items para matapos. Thank you, Ate Rhea. Thank you, Ate Ria. Thank you. Ay, Ate Pati! Ay, Ate Pati. Guys, Thank you. Guys, wala kami live selling bukas pero kasi birthday ni Pau Pau bukas. Sa 25 po tayo guys magko-continue ng live selling. Meron po kaming Ay! available na 30 pieces sa 25. Yay! Lalit ka Ate Pati. Thank you guys. Thank you. Next day, Ate Pati. Ate Ria, thank you sa pag-sold out. Ate Ria. Thank you, Ate Rhea. Sa 25 guys, available po 30 pieces na windbreakers plus meron pong mga dagdag na mga t-shirts. Pag napaubos natin yung 30 pieces na yon, kung may time pa, ipapamay natin yung mga ibang t-shirts. Okay guys? Thank you so much. Thank you! Ate Ria, thank you po. Ate Ria. Ano? Thank you po. Thank you. Yes, Ate Ria. Ito total na lang. Thank you po, Ate Ria. Wait lang, magano tayo sold out dance. Sold out dance. Let's go! Happy sold out, guys! Guys, magdadaling-dala si Lola. Daling-daling ah. Oh, daling. Sama kayo. Ayan na. Yan na. Sino na? Daling. Ate Ria. Lahat na. Apat. Again. Ito muna guys. Guys, magdadaling-daling si Lola at si Ate Joy. Oh, go. Hindi mga, Kasi Ange. Oh, Ange din. Go, Ange. Ito na. Let's go. Dito kayo, dali. Ano mo si... Dali. Daling-daling. Paano ba? Hindi ko alam. Yan na guys. Wait lang. Thank you! Ayan na. Guys, pumayap na ako, no? Dahil sa dalawa, ilang araw siya masarap. Hindi yan, bakit manis? Paano kami sa tanda? Ganyan. Okay ba nila sa mahal? Ayan na guys. Ay, may sinasabi si Nanay Elsa or si Ate Elsa Paps. Bobby. Ay! Thank you, Nanay Elsa! Thank you po. Ganyan, Lola A. Thank you po! Dito ka, Ange. Ayaw ka, Ange. Wala kang ligtas. Okay. Ayos mo yun? May nanonood kasi na bibili. Ganda tumingin. Ay pa! Nanonood kasi. Ganda tumingin.
daw nanood na. Ayan na guys. Thank you! Thank you po! Hindi na nga, tumingin ba? Ayaw, ano ba? Guys, thank you guys. Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye! Thank you, $12. Thank you Bye-bye. po!